بونجور السلام عليكم معكم مراد. الوغ الدرس ديال اليوم هو مهم بزاف لان بزاف ديال الناس كيسولوني عليه. بزاف ديال الناس ما عارفينش فوقتاش لي فيرب ممكن نستعمل معاهم في باسي كومبوزي مثلا لوكسيلير اتر و لي فيرب ممكن نستعمل معاهم لوكسيلير افوار. داكوغ. و اون ميم طون غندير واحد الدرس نيت ديال بما انه عنده علاقه معاه ديال لاكور دو بارتيسيباسي امبلوي افيك اتر اي افوار هذا ديال الخامس pour communiquer en français صفحه 67. ولكن دابا غادي نشرحوا contexte on doit ou bien on va conjuguer le verbe avec l'auxiliaire avoir et contexte on conjugue le verbe avec l'auxiliaire être. bon بالنسبه لافوار اي اتر ركزوا معايا راه ديجا درت واحد الدرس افوار اي اتر يقدروا يكونوا دي زوكسيليير ويقدروا يكونوا دي فيرب. D'accord. On va une petite récapitulation. Alors, بالنسبة être ou avoir, qui sont des verbes. Alors, qui sont des verbes, quand il n'y a pas un deuxième verbe dans la phrase. Par exemple, par exemple, j'ai 16 ans. Alors, j'ai 16 ans. Alors, هنايا هذا être, هذا avoir. Alors, واش هو verbe ou auxiliaire. Bon, هنايا avoir est un verbe. Verbe, parce qu'il n'y a pas un participe passé qui le suit ou bien parce qu'il n'y a pas un deuxième verbe dans la phrase. إذا هنايا فاش كيكون عندي هاد avoir بوحدو في الجملة يعني ما كاينش معاه un deuxiام verbe هنا كنعتبروا avoir un verbe. مثلا إلا قلت مثلا j'ai mangé la pomme هنايا عندي deux verbes عندي avoir ou عندي manger. Alors ملي كيكون عندنا deux verbes normalement يكون عندنا un seul verbe اللي هو manger ولكن ملي كيكون عندي هنايا un verbe qui suit avoir ولا qui suit être اللي كيكون موراه هاد avoir ولا être كيولي ان auxiliaire ما كيبقاش un verbe. داكوغ. اذا نعاود. alors ملي كيكون عندي avoir ولا être بوحدو في الجمله ما يعني ما تابعوش un autre verbe هنا كيكون avoir ولا être كنسميوه verbe. ملي كيكون عندي avoir ولا être suivi d'un participe passé ou d'un verbe اللي هو un verbe هنا كيكون être ولا avoir كيكون auxiliaire. داكوغ. اذا هنايا نقول le verbe avoir في الجمله الثانيه عندي le verbe l'auxiliaire avoir. دابا بغينا نعرفوا les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. être هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. ونشوفوا عاوتاني les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, ils ont. Bon, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être qui يكون عندهم l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas. ولكن كاين des exceptions. كاين بعض des exceptions اللي نشوفوهم ربما في درس لاحق. دابا بغينا نشوفوا les verbes. Alors les verbes qui se conjuguent avec être, avec l'auxiliaire être. شنو هما les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bon, tu vois معايا لا عليكم. Alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, la plupart ديالهم ce sont des verbes intransitifs. Des verbes intransitifs sont des verbes intransitifs. يعني les verbes intransitifs يعني ce sont des verbes qui n'admettent pas un COD ou bien un COI يعني ما كيحتاجوش الكومبليمون d'objet direct ولا indirect. alors هاد les verbes هادو qui se conjuguent avec l'auxiliaire être غادي نلخصوهم في واحد العباره اللي هي docteur. عقلوا معايا docteur et Mrs. d'accord Vander ترامب. ركزوا معايا على هذه العباره هذه. هذه العباره ركزوا لي عليها دكتور اي ميسيس فاندر ترامب. داكوغ. هادو هما لي فيرب كي سو كونجوغ افيك لوكسيليير افوار. دابا حنا غنشوفوا هاد دي ار دكتور. اش كتعني الدي ار؟ الدي ار كاينه دي هي لو فيرب devenir يعني devenir se conjugue avec l'auxiliaire être. R revenir. Ce sont des verbes intransitifs. Revenir. Alors, devenir, revenir. Il y a un verbe. Donc, ça fait le verbe devenir passé composé. Automatiquement, on va dire avec l'auxiliaire être. D'accord? Docteur, il y a devenir, revenir. Devenir, revenir.
داكوغ نشوفوا دابا هاد ميسز ميسز بون هاد اي هادي راه ما عندهاش هادي غير باش نربطوا بيناتهم الوغ نشوفوا دابا الثانيه ام ار اس بون ام ار اس الوغ ام سي لو فيرب مونتي ركزوا معايا ام لو فيرب مونتي ار لو فيرب rester d'accord S le verbe sortir ركزوا معايا مزيان باش تفهموا هذه راه العباره اللي يحفظها واللي يفهمها ما يبقاش يلقى عنده مشكل باش يعرف هذا لو فيرب هذا واش غنصرفوا مع لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار ميرسي مدام شكرا alors DR il y a devenir revenir Mrs il y a monter rester sortir يعني le verbe devenir, revenir, monter, rester, sortir, ce sont des verbes intransitifs qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. نشوفوا van der Tramp اش كتعني alors V il y a le verbe venir venir se conjugue avec l'auxiliaire être A aller vous معايا مزيان allez d'accord N van der alors van N c'est le verbe naître le verbe naître D le verbe descendre le verbe monter descendre d'accord E le verbe entrer dakhala d'accord R le verbe rentrer d'accord alors فين وصلنا alors D E R T alors d'abord نشوفوا T T le verbe tomber tomber d'accord R le verbe retourner le verbe retourner d'accord retourner alors فين وصلنا alors TR باقي لنا A A le verbe arriver M le verbe mourir mourir et enfin P le verbe partir صافي نعاودوا باش تفهموا مزيان alors قلنا l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir هادو être يقدر يكون verbe ويقدر يكون auxiliaire alors ملي كيكونوا بوحدهم في لا فراز مثلا هنايا avoir j'ai 16 ans هنايا avoir هنا كنعتبروا ان verbe لان ما عندناش ان deuxième verbe هنايا j'ai mangé alors عندي هنايا un participe passé c'est-à-dire que هنايا avoir est un auxiliaire alors le verbe être ou bien le verbe être qui se conjugue avec l'auxiliaire être ou bien le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être اسمعوا معايا الافعال اللي كنصرفوها بالاوكسيليير être ماشي افوار راه بزاف ديال الناس كيسولوا على المساله هذه بون هي دابا مره اخرى ما خصهمش يسولوا خصهم يكونوا دابا عارفينها alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être وما هاد لي فيرب هادو اللي ملخصين في هاد الجمله هادي دكتور et Mrs van der Tramp alors docteur il y a DR D devenir revenir monter rester sortir venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, retourner, arriver, mourir, partir. Il y a Dr. et Mrs. Van der Tramp. Parfait? Moi, alors, هادو كاملين كيتصرفوا بالauxiliaire être. Plus les verbes pronominaux. Les verbes qui se conjuguent avec des pronoms réfléchis. Des verbes pronominaux. Par exemple se laver هذوك اللي كنستعمل فيهم هذيك لي برونون ريفليشي مثلا je me lave tu te laves il se lave فهمتي هادو هما لي فيرب برونومينو ان فيرب برونومينال alors tous les verbes pronominaux ما تعطيك هذا لو فيرب se laver se laver قالك صرفوا ليه باش الاوكسيليير نصرفوا غادي نصرفوا بالاوكسيليير افوار être غادي نصرفوا بالاوكسيليير être علاش لان se laver est un verbe pronominal alors les verbes pronominaux كاملين بدون استثناء se conjugue avec l'auxiliaire être. D'accord? Alors, à part les verbes
Dr. et Mrs. Van der Trump et les verbes pronominaux, le reste des verbes se conjugue avec l'auxiliaire avoir. إذا من غير هاد الأفعال هذه ولي فيرب برونومينو ما تبقى se conjugue كيتصرف بلوكسيليير avoir. هنا غادي ندوزو للدرس اللي قلت لكم قبيله ديال لاكور دو بارتيسيب باسي. هنا عاوتاني avoir و être avec alors les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas, mais il y a des exceptions. حنا ما غنمشيوش لي زيكسيبسيون كاملين، حنا فقط غنمشيو غير مع الدرس اللي عندنا في صفحه 67 ديال الكتاب بور كومونيكي فرونسي. بون نتمنى انكم بعدا تكونوا هاد الجمله هذه تكونوا حافظينها وعارفين هاد الفيرب ديالها، ومن بعد ندوزو ان شاء الله الحصه المواليه ديال لاكور. الوغ كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.